vida despois da morte. Esa vida que a astrofísica nos di que procede das estrelas. E é precisamente cara a elas onde diriximos a mirada, para preguntarnos por outro dos grandes asuntos que o ser humano se cuestiona desde que ten conciencia. Hai vida intelixente máis aló do noso planeta ou somos un minúsculo milagre da inmensidade do universo? Se a resposta é afirmativa, xorde unha pregunta aínda máis inquietante. Visitáronnos alguna vez? Para profundizar na explicación de todo isto, quixemos centrarnos no período que vai entre o ano 1992 e 1998. Nese tempo, o Exército do Aire Español desclasificou 82 expedientes sobre o fenómeno OVNI. E segundo a maioría dos expertos que estudaron estes expedientes, moitos deles están manipulados e non mostran fielmente o sucedido. É precisamente neste período, entre finais do ano 1995 e principios do ano 1996, cando ten lugar nos ceos de Galicia a última gran oleada de ovnis en Europa. Tal é o descaro co que se presenta o fenómeno ovni que en ocasións maniféstase sobre instalacións castrenses. A noite do 27 de novembro de 1995, algo aconteceu sobre o recinto militar das Gándaras, en Lugo, algo difícil de explicar. A cámara do polvorín militar das Gándaras estaba captando a presenza dun enorme obxecto voador non identificado. A través das pantallas da sala de vixiancia, os militares que estaban ali contemplaban perfectamente ese obxecto voador non identificado. Incluso no seu momento dixéronme que forzaron o zoom ao máximo e aí é cando contemplaron a verdadeira forma do ovni. Tratábase dun obxecto en forma de balón de rugby moi luminoso. Ao mesmo tempo, tamén desde as instalacións dese polvorín militar, os soldados, os militares, estaban observando o ovni cos seus propios ollos. Tratábase dun obxecto, dixéronme no seu momento, enorme e moi luminoso. Pouco tempo despois despegaron dous cazas militares do exército español que estiveron dando voltas ao redor deste obxecto voador non identificado. E unhas horas despois, cando estaba a puntiño de amancer, este ovni en forma de balón de rugby realizou unha serie de movementos moi suaves e simplemente se desvaneceu. Eso é o que contáronme os militares do polvorín militar das Gándaras. Como estamos a ver, non foi a primeira vez que os corpos de seguridade do Estado observaron estes fenómenos. O luns 5 de decembro de 1989, un veciño da localidade do Castro alertou ao cuartel da Garda Civil de Sada porque estaba a ver un disco luminoso sobre a cidade. Entón, aconteceu o inesperado. Todo comenzou sobre as 8:15 da tarde, cando a Garda Civil de Sada chamou a Torre de Control de Santiago para dicir que estaban observando este obxecto de grandes dimensións. Como a las 8:20, exactamente 8:23 minutos, suena el teléfono exterior de la calle y me dicen, oiga, ¿es la Torre de Control? Sí, dígame. Mire, somos de la Guardia Civil, el cuartel de Sada. Un señor ha llamado, ha visto un disco lenticular, luminoso. Me preguntó si había algo y dije, no, aquí no tenemos nada. Y dice, oiga, es que tal. Yo, como el Guardia Civil insistía mucho, le dije, mire, pero usted lo ha visto. Yo lo vi, me dijo. Y digo, ¿y ahora lo está viendo? Dice, no, porque estoy aquí en el despacho. Digo, ¿puede asomarse y confirmarme si usted ve algo? Y efectivamente el señor me dijo, un momento, se asomó a la ventana, me dijo que lo estaba viendo, que comenzaba a desaparecer tras la silueta de unos árboles. Y cuando me dijo esto dije yo, bueno, pues sí, creo que hay que alertar, hay que avisar a defensa. Chamou a Madrid para informar da situación e minutos despois o radar de vigilancia aérea militar chamáronlo para confirmar que tamén eles estaban a registrar este obxecto.
Y 5 minutos después me llamó de la sala de defensa de aquí de Galicia, la estación radar de aquí, y comenzó a pedirme posiciones, dónde veían eso. Le fui diciendo dónde creía yo que tenía el avistamiento la Guardia Civil, y él comenzó a hacer un rastreo normal. Y 15 o 20 minutos después me dijo, sí, afirmativo, es contacto. Estoy viéndolo, evoluciona muy lentamente, comenzó a subir, una burrada, o sea, 57.000 pies, es decir, estaba en la estratosfera, no podía ser un avión, o sea, eso está claro. Y comenzaba a subir y a bajar, pues si mal no recuerdo, en prácticamente un minuto, pues casi bajó prácticamente unos 40.000 pies. 40.000 pies por minuto, hoy día no existe ninguna aeronave que yo conozca que sea capaz de hacerlo, vamos, es imposible, se desintegraría. Este é un dos casos máis extraños na historia da ufoloxía española, na historia dos ovnis en España, porque este obxecto voador non identificado, que foi detectado polos radares militares do Escuadrón de Vigilancia Aérea número 10, que está situado en Barbanza, na Coruña, pois nestes intres que OVNI estaba sendo detectado polos radares, nun intre determinado, este obxecto dividiuse en outros dos. É dicir, que de ter detectado no radar un obxecto, en un instante, en un visto e non visto, tiñan 3 obxectos non identificados no radar. 3 obxectos voadores que posicionáronse a diferente altitude, a 20.000 pés, a 31.000 pés, a 40.000 pés. En canto a forma dese obxecto voador non identificado, a xente que o viu dende terra dicía que era un obxecto de aspecto lenticular, que desprendía unha gran luminosidade e tiña ao seu redor tamén unha especie de halo luminoso. O caso foi investigado polo Exército do Aire, como consta nos expedientes desclasificados polo seu órgano de inteligencia, o Mando Operativo Aéreo, a mediados dos anos 90. Simplemente el Ejército Español la desclasificó y a partir de ahí no comentan. Si hay algo o no lo hay, no suelen mojarse para decir tampoco qué es. O que ocorre é que ese informe está absolutamente incompleto porque solamente se fala da detección dese obxecto voador non identificado, pero absolutamente nada se di sobre os cambios de altitude, absolutamente nada se di sobre os testigos que divisaron este obxecto dende terra e, por suposto, nada, absolutamente nada se di deses 3 obxectos voadores non identificados que apareceron nun momento determinado a diferente altitude. Cando se fala do fenómeno OVNI, o Exército do Aire Español parece desmarcarse, xa que nos informes desclasificados explica todos os sucesos vinculados a este asunto aludindo a causas naturais. E con todo, entre os documentos que se desclasifican hai un que resulta verdadeiramente sorprendente. É a Instrucción Xeral 40/5, unha directriz na que se explica paso a paso como teñen que reaccionar os militares ante un fenómeno luminoso extraño. Que facer se toma terra, se do mesmo descenden tripulantes. Repetimos, é un documento sorprendente que parece desvelar que o fenómeno OVNI interesa aos nosos exércitos. E moito. Confirmamos que tenemos algún tráfico próximo a nosotros, a nuestra izquierda, aproximadamente unas 4 o 5 millas. 297 en negativo, no hay tráfico notificado. Tenemos 2 señales luces rojas, como ahora unas 3 millas a las 10 de nuestra posición. Aproximadamente a la misma altura. A las 10 de la posición, a unas 3 millas a la izquierda de su posición ahora. Afirmativo. Y 3297, ¿me confirma las luces están en el mar o están en el aire? El avión es un tráfico y está aproximadamente a nuestra altura. Ya no estamos librando nosotros 250. Este tráfico andará por entre 2.3 y 2.6. La 297, ¿me confirma si va en su misma dirección? Afirmativo, lo tenemos cada vez más cerca. He incrementado el rate de ascenso a través de 280 y el tráfico este sube mucho más rápido que nosotros y se acerca cada vez más. ¿De acuerdo? ¿Desea que llamemos a algún interceptor de la defensa? Si es posible, sí, información, porque el tráfico está a menos de media milla y ahora mismo ha bajado un montón. Ha bajado, ahora debe estar unos 3.000 pies por debajo de nosotros. De acuerdo, vamos a comunicar con defensa por si saben algo. Persoal militar, pilotos comerciais, civís. O fenómeno OVNI é tan esquivo como inexplicable,
porque se manifesta ante milleiros de testemunhas de toda a condición como, cando e onde lle ven en gana, sen que podamos determinar que intencións ten tras a súa, en ocasións, absurda conducta. Xosé Manuel Castro, candeiro, xamais poderá esquecer o que lle aconteceu o atardecer do 7 de marzo de 1996, cando regresaba ao seu domicilio na aldea de Ferrerías, en Friol. Entón, do ceo descendeu algo. Era unha bola que desprendía unha luminosidade enorme. Aquelo chamoulle moitísimo a atención. A luz era moi enorme, moi grande, unha gran expansión e toda blanca, unha esfera moi blanca. E tenía un sonido como a vegas de trobos de miel. Era un sonido moi grande, moi enorme. O que fixo foi sacar unha linterniña que tiña no seu bolsillo e se lle ocorreu facerlle unha serie de sinais a ese obxecto voador e incluso mover a linterna dun lado a outro, de esquerda a dereita, dicindo baixade, baixade, baixade. A linterna estaba allí neses coches e eu decía baja, baja, unha linterna que tenía roja, era que me acordo agora. E baja, baja. E cara, vin que viñan hacia mí, foi cando me escapé. E inesperadamente ese obxecto voador, nun visto, en cuestión dun segundo, aproximouse a Xosé Manuel Castro. Quedouse máis ou menos a uns 50 metros. A ele entroulle un medo enorme e saiu correndo hacia a súa casa, que estaba moi cerca de onde se encontraba. Sí, pero yo me fui para casa. Sí, con el miedo que tenía, claro. Pero puidolle a curiosidade e abriu unha das súas fiestras e dende ali observou que no seu terreo había un obxecto voador. Era de forma ovoide, semitransparente. El dicía que ese obxecto xiraba sobre sí mesmo e no seu interior había cinco seres moi altos, de gran envergadura. 3 estaban de pé e 2 estaban tumbados. Dicía Xosé Manuel Castro como nunha especie de lavadoras. E de repente, dese obxecto voador, saiu unha rampa de luz pola que descenderon unha serie de seres de pequeno tamaño. El dicía que eran como moniños. E desde a ventana yo vi que andaban por aquí todo, dentro do aparato salieron 3, esos 3 homes que salieron de allí del aparato ese. Eran igual que a monos, iban 3 formados, iban saltando igual que a monos. Que avanzaban en posición flexionada, coas mans de uns sobre os outros, e avanzaban precisamente sobre este terreo, recorreron parte deste terreo e acabaron nun riachuelo que teño precisamente ás miñas costas. A aldea de Ferrerías é un lugar tranquilo, case apartado do mundo. Os seus poucos habitantes gozan da monotonía diaria, lonxe do ruído das grandes cidades. Aquí non acontecía nada fora do común, ata aquel inesquecible mes de marzo, cando aquela esfera de luz baixou das alturas e deixou pegada sobre o terreo. Os seres que descenderon do ovni onde se encontraba Xosé Manuel Castro recorreron parte do seu terreo e acabaron precisamente neste riachuelo. O curioso deste caso é que unha serie de investigadores galegos enterámonos do suceso o día seguinte, é dicir, que o día seguinte entrevistamos a Xosé Manuel Castro e tivemos a oportunidade de inspeccionar a súa finca. Estaba repleta de pegadas de gran tamaño, pegadas como de unhas 3/4 que se hundían no terreo, que se hundían no chan uns 15 centímetros. Al día siguiente vine a ver el rastro, que había lá desa noche y se vía el rastro de ellos como nada. Y de otra cosa no era, que eran de ellos. Las personas eran así, largas y estrechas, como a 2 dedos, no eran muy anchas, eran estrechas. El rastro de ellos eran muy estrechas. Calculamos que os responsables desas pegadas debían pesar aproximadamente uns 300 kilos. O máis curioso destas pegadas é que na súa parte dianteira había unhas marcas como duns dedos que se hundían no chan, no terreo, en forma de espiral. E na parte traseira,
unha especie de punzón. Bien, casos como el de Ferrerías no son algo único de nuestro tiempo, porque hemos podido encontrar algo verdaderamente asombroso en este suceso. Y es que en las pinturas de Tassili, al sur de Argelia, existe una de ellas, una descripción exacta de lo que José Manuel nos relata con todo lujo de detalles. Y la pregunta es cómo es posible que este hombre nos manifieste algo y nos dé unos detalles tan asombrosos que está reflejando una pintura prehistórica que se encuentra al sur de Argelia, en Tassili. Tienen unos 9.000 años de antigüedad. Los detalles son tan asombrosos que en la propia pintura se puede ver hasta difusamente, pero la rampa de luz por la que bajan esos seres pequeños con cascos, y a su vez los describe José Manuel exactamente en este lugar, cómo llevaban las rodillas flexionadas, cosa verdaderamente increíble que él pudiese fijarse y dar ese detalle que figura en Tassili, y cómo, que es lo más asombroso de todo, llevaban las manos puestas, como decía José Manuel, parecía que iban como jugando al tren, uno en el hombro del otro y el segundo en el hombro del primero, y con las rodillas flexionadas saltaban de esa forma. Esa descripción que nos hace José Manuel de lo que él vio aquí, que realmente él aquí lo presenció a 50 metros de distancia, es la misma escena que está dibujada en Tassili, pero que tiene 9.000 años de antigüedad. Non foi o único suceso extraño. Uns minutos antes, o misterioso artefacto atravesou o espacio aéreo dunha base militar de comunicación situada no Monte Campelo, a apenas 13 kilómetros en línea recta de Ferrerías. Un grupo de militares que estaban a base do Campelo viron como na antena de comunicación había varias luces que xiraban alrededor da antena. De pronto, nun momento dado, as dúas luces se convirtieron en unha e saíron en dirección a Ferrerías, que queda moi poucos kilómetros ali. Ali, esa mesma noite en Ferrerías, é onde José Manuel Castro tería o seu encontro cos ovnis. El caso de Ferrerías no fue un caso aislado en esta zona. Días antes de ese 7 de marzo del 96 ya se habían producido, habíamos investigado una serie de sucesos de avistamiento de luces a muy baja altura, en concreto a un matrimonio de la zona de Sarria que circulaba por esta zona a las 2 de la madrugada, fueron seguidos por una esfera bastante grande, de unas enormes dimensiones, a muy baja altura que se les puso prácticamente delante del vehículo. Y días después, poco antes del avistamiento de Ferrerías, se produce otro avistamiento mucho más espectacular en la zona de Vicinte, que queda detrás de mí, a dos personas que viajaban en un vehículo a las 11 de la noche, y se trataba de dos esferas bastante grandes que se pusieron a la altura del vehículo y lo siguieron durante varios kilómetros hasta llegar a esa localidad de domicilio que era Vicinte. Ya después de producirse el avistamiento de Ferrerías, en los días inmediatamente posteriores se produjeron en esta zona otra serie de sucesos bastante extraños. Pois a ver, eu estaba, como facíamos moi a menudo, collendo auga nunha fonte que é ali cerquiña. Estaba guardando as garrafas no maletero do coche. E nada, mirei para arriba e vin unha cousa en forma de rombo, con 4 luces, con 4 focos nos extremos, de luz blanca. E así en un principio desto que non o pensas, pensei que era un avión. Seguín colocando as garrafas no maletero e deime conta, non? Digo, jolín, para ser un avión tería que facer un ruido tan baixín, o sea, ao ir tan baixo, tiña que facer un ruido exageradísimo, non? Eso foi o que máis me chamou a atención, o que me fixo volver a levantar a cabeza e mirar, digo, non pode ser un avión, que va, imposible. Houberan salido todos os veciños a fora. O seguinte fin de semana, cando vin a prensa, pois o que decían que pasara en Ferrerías, pois está como a 2 kilómetros de onde estaba eu, en Cotá, guardando a auga. El suceso ocurrido en la zona de Acevedo, muy cerquita de aquí, como a 3 kilómetros en línea recta, desde donde un vecino pudo observar cómo durante varias horas en la noche un foco luminoso de varios colores, que él describía como si fuesen los colores del arco iris, circulaba por esta zona a muy baja altura y lo que hacía era iluminar potentemente los pinares y toda la zona, como si fuese completamente de día. Es más, me dio un detalle muy concreto. Me dijo, como desde mi casa se ve la zona de Ferrerías, ese foco pasó justamente por encima de la finca de donde dicen que había aterrizado aquella nave. Guste ou non, está claro que o fenómeno ovni é real e continúa sendo un desafío para a nosa comprensión.
din que é o maior enigma ao que se enfronta o ser humano nesta época extraordinariamente tecnolóxica. Un misterio que, como poidemos ver, non distingue de sexo, raza ou estamento social. Maniféstase intelixentemente cando considera oportuno, saltándose impunemente os sistemas de defensa dos nosos exércitos e corpos de seguridade, demostrando que detrás do fenómeno hai algo que en ocasións parece xogar coa testemunha, ao momento de que a vida desta, desde ese instante, xa non volve a ser igual. E dá o mesmo que o protagonista do encontro sexa piloto militar ou gandeiro. Da igual, porque o shock que provoca é brutal. Recentemente o Pentágono norteamericano revelou unha serie de informacións nas que confirma o seu interese polo asunto dos ovnis. E é probable que grabacións de militares como esta tivesen moito que ver á hora de tomar esa decisión. Que hai detrás deste fenómeno? Hai que temelo ou pola contra alegrarse de que o contacto, como afirman moitas testemunhas, está máis preto do que imaginamos? Non o sabemos, porque neste tema a única certeza que temos é que, sexa o que sexa, está aí, observándonos desde hai décadas, esperando o momento para volver a manifestarse.